How's it going, nerds? Shazwan Nendo right here, and let's talk comics. Welcome back, ladies and gentlemen. Hari ni macam biasa, aku tak ada guest hari ni sebab minggu lepas aku dah invite, episod sebelum ni aku dah invite Sheet untuk borakkan, untuk unbox mainan kita lah. And then hari Isnin pun aku buat Comics Haul. Nampak gaya minggu ni tak ada any new news untuk MCU atau DC kan. Adalah sikit macam dorang ada leak. Aku tak tahu whether it's a leak atau dorang memang sengaja releasekan that photo. Tapi gambar set foto untuk Avengers Doomsday. Kat dalam gambar tu kita nampak yang pelakon US Agent dengan Ben Grimm and yang Mamat Falcon tu. Yeah. So and dia punya setting kita dapat the blue screen. So aku theory is dia kat dalam Spaceship Fantastic Four lah kan, mana-mana lah. And dalam gambar tu kita tahu yang Falcon tu adalah Sam Wilson punya Avenger, and then US Agent adalah New Avengers, and Fantastic Four lah Ben Grimm kan. Ya, itu je. But then that, entahlah. Also, as aku record episode ni, ramai kawan-kawan Malaysia aku ya ataupun Give Frequency dah tengok Superman, and aku saja belum. Agak mengecewakan sebab Warner Brothers tak invite aku untuk tengok Superman kan. Kalau tak, korang dah dapat akunya non-spoiler review lah hari Jumaat ni. So since aku akan tengok Superman malam hari Jumaat, since aku akan tengok Superman hari Jumaat, since aku akan tengok Superman hari Jumaat, korang terpaksalah layan video ni dulu, and then stay tune untuk hari Isnin. InsyaAllah aku akan post aku punya review tentang Superman, spoiler review lah. Aku ada invite a few guests untuk borakkan Superman tu. But yeah, in the meantime, stay tuned for that. Jom kita layan untuk episod ni, because aku ada cakap kat aku punya post dengan Insta story aku, aku ada what's wrong with me today. Aku ada post kat YouTube dengan kat Insta story untuk korang semua tanya-tanya soalan untuk video, untuk episod ni, because aku tak ada benda untuk cover kan. Macam biasalah aku cuma buat podcast ni hari Isnin, Rabu dengan Jumaat kan. So yeah, let's get right into it. Yang siapa tak tahu, aku ada tanya kat YouTube. Aku dah cakap minggu ni tak ada news best-best lah. Jom buat Q&A. Komen soalan-soalan apa saja kat bawah, nanti aku jawab kat podcast. So ada 2 komen kat YouTube, kita bacakan. Walaupun dia 2 komen, tapi soalan dia banyak mat. So yeah, since aku punya podcast, jom kita take our own sweet time untuk jawab soalan-soalan tertentu. Okay. So first question dari Lucy Chen, Yo for HF. Okay, soalan dia ada 5 soalan total. So kita baca satu persatu lah. The first soalan yang dia tanya aku is series Marvel yang best. Yang siapa tak tahu, Phase 5 for MCU Phase 5 TV series, diorang pun dah ended dengan Iron Heart. And then the next live action series kita akan dapat Wonder Man, which is the start of Phase 6 lah untuk TV series kan. But also kita ada Marvel Animation juga. Aku tak salah aku, the next one is Wakanda, Eyes of Wakanda kan. Ya, but aku tak tahu whether itu under Phase 5 ke Phase 6. But anyways, series Marvel yang best, hands down aku bias lah. Yang siapa masih tak tahu lagi atau yang baru kenal aku, aku punya dua favourite Marvel character aku adalah SpiderMan dengan Daredevil kan. So I'm gonna say Daredevil, because okay, terus terang, banyak Marvel television series dia up and down. Ada moment best, ada moment tak best, ada episode yang best, ada episode yang slow kan. But for Daredevil, daripada episod pertama sampai episod dia total 8 episod yang tak salah. Aku tahu dia back to back tau. Episod dia best gila. Macam you got yourself hooked tau, untuk tahu apa nak jadi for the next episode.
episode so on and so forth kan. Cuma dalam that series ada satu episode saja yang buat aku kecewa lah, which is yang Muse lah kidnap Heather tau. Itu aku macam kecewa sikit. But overall aku enjoy gila series Daredevil Born Again. So I'm going to say Daredevil Born Again. And then second question from Lucy Chen, movie Marvel yang best. Wah, ini benda susah lah kalau nak pilih satu. This is tak spesifik pasal MCU atau Marvel kan. I mean sekarang pun Fox dah beli, MCU dah beli, so might as well cakap lah. But nothing from Fox lah honestly. Aku akan cakap SpiderMan lah. Maybe SpiderMan 2 kot. Yeah, because aku can watch that movie over and over again without fail. Tapi kalau kau tanya aku which favorite MCU movie kan, I would say Infinity War kot. Yeah, to see all of the characters crossover after like almost 10 years, masa tu memang macam wow, best gila lah. Yeah, so I'm gonna say Infinity War lah. Yup. Soalan ketiga, favorite villain Spider-Man and why? Yup. Favorite villain Spider-Man aku, aku tak ada specific favorite villain, sebab villain Spider-Man ni banyak gila tau. Aku boleh cakap Sinister Six aku favorite, Venom aku favorite, Green Goblin aku je favorite. But if I were to pick one, right, cakap villain saja, sebenarnya Sinister Six aku punya favorite villainnya team. Yeah. I would say the first group of Sinister Six lah, yang Craven Craven dan Sandman masuk kat dalam group ni. Because the second group of Sinister Six, Craven tak ada Ya, Craven tak ada. Craven dah mati ke Sandman tak ada. Aku tahu one of them replaced by Hobgoblin. But yeah, Sinister Six is aku punya favorite team lah. Tapi kalau satu favorite villain, I'm gonna say Green Goblin lah. Norman Osborn Green Goblin. Sebab Green Goblin ni macam betul-betul mental torture Spider-Man lah saya. Like affect Green Goblin ni macam affected gila kat hidup Spider-Man. Sebab dia bunuh Gwen Stacy. And then dia juga yang affect Harry Osborn untuk jadi the second Green Goblin kan. So Harry Osborn ni best friend pada Peter Parker. So macam mengganggu lah. And then sekarang ni Green Goblin pun dah datang balik. Bukan Green Goblin, Norman Osborn dah datang balik. Green Goblin dah tak ada dalam badan Norman Osborn lagi. So dia macam Peter Parker tak boleh just lari from Green Goblin lah. So I'm going to say Green Goblin is aku punya favourite. Yep. Soalan keempat, adakah bro puas hati dengan Tom Holland punya Spider-Man? Ya, ni kalau kau nak tahu, korang boleh check out aku punya second ke third episode of Let's Talk Comics. Because aku ada complain kenapa MCU Spider-Man ni sepanjang sampah. Aku dah borak lagi frekuensi tu tadi siang kan. Mereka tengah borak pasal Superman. And then tak salah Arif Minadisi cakap, because diorang tengah bincang pasal Superman kan. And then ramai diorang cakap best lah, cerita Superman ni best semua. And then Arif cakap maybe sebagai comic reader akan terima lah Superman ni, akan enjoy the Superman ni kan. But aku tak agree pada tu, because sebagai huge Spider-Man fan kat komik, aku terus terang MC Spider-Man is my least favourite character kat dalam MCU ni. Ya, dia aku can make a whole episode of kenapa aku benci MCU Spider-Man, which aku dah pernah buat. So kalau kau curious dengan kenapa aku benci MCU Spider-Man, go and head down aku punya previous podcast, aku dah explain lah. Yeah. But to make it a simpler form, kenapa aku benci MCU Spider-Man, basically dia buat decision yang bodoh. Aku get it, this is the first trilogy, but technically the fourth movie yang dorang nak buat ni, A Brand New Day, basically is to have a redemption of what dorang dah rosakkan kat Tom Holland Spider-Man tau. Korang tak rasa macam tu, macam lazy. And then tiba-tiba the third movie baru nak cakap masa ni yang Peter Parker dah belajar pasal responsibility. Itu lah the reason kenapa dia jadi Spider-Man at first, is because of responsibility. Uncle Ben cakap dengan dia. So kenapa must take him 3 movies at least, or in fact 4 movies lepas Civil War. Ya, banyak kan mistake yang dia buat kat dalam cerita tu. Yeah. Anyways, but okay lah,
for the sake of argument, korang pun boleh cakap lah, kat komik pun dia buat decision bodoh until Uncle Ben nasihat dia, baru dia, you know, dia gunakan power dia dengan penuh, dengan bertanggungjawab kan. But it didn't take him 3 or 4 issues yeah, anyways, that's why aku benci. Kalau kau nak tahu lebih, macam aku cakap, go ahead to my previous podcast. Korang kena scroll bawah lah, early stage of aku punya podcast lah. Ya, aku dah explain. Soalan from Lucy Chen. Andrew, Toby or Tom, the best Spider-Man, which one? Hands down, aku a bit nostalgic, I would say Toby Maguire, because just look at him, man. Nampak tu, just take a look at him. Rasa tak fokus lah, nampak suit dia je dah perfect. But Andrew Garfield Spider-Man aku suka. Cuma kalau aku boleh pilih satu saja, I would say Tobey Maguire lah. Yeah, Tom Holland terang-terang aku benci MCU Spider-Man, so Tom Holland is not in the list also. Yeah, so that's Lucy Chen punya soalan-soalan. Now next, let's move on to the second soalan. Dia ada 2 soalan. Is from pedestrian 6862. Ya, pedestrian 6862 ni ada tanya aku dua soalan. First soalan is, dalam komik Jonathan On aka The Spot ni level tier ke berapa untuk Spider-Man? Okay, the reason kenapa ramai orang sekarang dah kenal Spot ni is because I would say is because of Across the Spider-Verse lah. Kalau Across the Spider-Verse tak introduce Spot, aku cakap korang mesti tak kenal siapa Spot. So I would say Spot ni adalah C-list character lah kat dalam Spider-Man punya Rose Gallery kan. Ya, sama je kalau aku cakap Cardiac. Most fans tak tahu siapa tu Cardiac. Even Speed Demon pun korang tahu. Boomerang korang sekarang tahu pasal Boomerang pun because news yang dorang keluarkan. Boomerang is going to be one of the villain untuk Spider-Man kat Brand New Day ni. Ya, even kalau aku cakap pasal Sin Eater ke, siapa lagi, Silvermane ke, The Rose ke, korang mesti tak kenal je until MCU decided to buat that character, ataupun Sony decided to introduce that character kat movie, baru korang kenalan. So sama je macam Spot, dorang ni semua adalah C-list villains. Second question from pedestrian, the best supernatural character yang pernah jadi villain dalam komik Daredevil. Okay, terus terang Daredevil ni, the reason kenapa aku suka Daredevil is because of how dia adalah street level punya character. And cuma only sekarang punya series diorang buat Daredevil ni supernatural punya character tau. Sebab dia dah involve dengan hell lah, dia dah involve dengan demon semua kan. So kalau kau nak tanya aku best supernatural character kat Daredevil, aku tak boleh bagi specific answer, because first of all that series sucks, and then dia punya villain pun tak ada lah iconic sangat kan. But kalau kau consider Muse as supernatural, then I would say Muse lah. Yeah, so those are the questions from those are the questions from YouTube. Now let's move on to Instagram. Instagram ada banyak soalan. Ya, aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan. Oh, boleh cover satu episod sini. Adakah aku berbual terlalu laju? Okay, kita mulakan dengan soalan pertama. MCU Network pun ada 2 soalan. So shout out to MCU Network. MCU Network bertanya, kenapa fanboy tak dijemput ke premiere? Mentang-mentang Mamat ni dapat invite for Fantastic Four, dia boleh tanya aku kenapa aku tak dapat invite untuk Superman. Kau tanyalah tu Warner Brothers Singapore. Aku tak faham aku lah. Tak apalah, rezeki masing-masing kan. And then second question from MCU Network, apa pendapat bro bila tak buat konten tapi dapat pergi premiere? Benda ni kan, dia macam renting session untuk aku tau. Because okay, aku tak tahu whether aku should say it or not, but to make it sound tak tahu lah, but okay lah, whatever aku can say is life dia tak fair, mat. Because kalau kau fikir balik dia sama macam kau apply kerja. Kau ada experience ni semua kan, kau belajar tinggi-tinggi, tapi bila kau apply kerja, susah nak dapat. Sebab apa? Sebab kau tak ada experience. Tapi walaupun kau ada experience pun,
tapi pelajaran tu tak ada, diorang still tak nak hire kau. Sama macam itu tau. Dia sama macam sekarang ni, aku buat content Marvel, DC atau any comic book related kan. Tapi bila comic book movie keluar, diorang tak nak invite aku, diorang invite orang yang buat content lain yang tak ada kena-mengena dengan superhero whatever kan. Ya, dia sama rasa macam tu lah. Dia rasa, tak tahu nak rasa marah ke, nak rasa sedih ke, entahlah. But at the end of the day, siapa invite content creator ni semua, they are just doing their job lah. Ya. Kira aku tak nak tak apalah. Okay, let's move on to the next question. Question ni daripada Alif Sani. What's your goal for yourself or your channel by the end of the year? Kalau yang siapa tak faham, dia tanya aku punya goal untuk ujung tahun ni, untuk aku punya channel apa kan. So basically sekarang aku subscribers ada lagi 36 untuk jejak 500. So aku punya goal is to reach 500 by the month of August. Kalau tak pun early September lah, InsyaAllah dah 500. Tapi kalau ujung tahun ni aku kalau dapat 1000 subscribers pun Alhamdulillah. And then basically YouTube ni is like aku dah start from fresh balik lah. Because TikTok pun sekarang aku dah tak aktif. I mean TikTok dia pening kepala lah. Aku dah malas nak study, nak fahamkan the algorithm tau kat sana. So TikTok ni tempat macam aku just dump everything yang aku dah buat kat YouTube. You know, dulu aku just bagi macam info lah, basically like share knowledge kat situ kan. But aku tak tahulah, TikTok is just not working right now. So whatever yang korang tengok aku kat YouTube, aku kat sini je lah. And since benda ni is like a so-called reboot untuk aku kan, aku harap by next year aku akan dapat notice from Disney atau Warner Brothers. So aku akan dapat more invitation kan. But whatever it is, yalah, that's aku punya goal lah, 1000 subscribers by end of 2025. Let's go. So tolonglah support guys, subscribe to this YouTube channel dan follow aku di platform-platform yang lain. Spotify pun tolong dengarkan kat situ, walaupun dia just audio kan, tapi support aku. Okay, next up from Khairul X Naim. Dia tanya, kalau diberi pilihan karakter DC apa yang Kalau diberi pilihan karakter DC apa yang kau akan pilih untuk team up dengan SpiderMan? Aku tak baca sangat DC ni, but kalau aku can pick right, aku akan pilih Batman lah dengan SpiderMan. I mean sekarang ni pun ada crossover Batman dan Deadpool kan. Deadpool dia karakter pun dia ada seakan-akan macam SpiderMan ni, dia banyak berbual and then dia suka buat kelakar kan. So yalah, I mean sebelum ni pun in the 90s tak salah, diorang pun DC dan Marvel pun ada crossover. Batman dengan Spiderman ada 2 komik in fact. And aku ada those 2 comics, cuma aku belum baca lagi, and aku tak tahu apa ada kat dalam cerita tu. So but itu dalam komik, kita belum nampak lagi live action Batman crossover dengan Spiderman kan. So to see that memang something different lah, because kita dah nampak Batman collab dengan Ninja Turtle, collab apa lagi, Scooby-Doo Scooby-Doo ada kartun dia tak ke, tu komik je ya, aku tak ingat. Ya, so aku nak tengok Batman dengan Spiderman work together lah. Ya, besides dua-dua pandai kot, cuma yang satu tak boleh diam lah, itu je. Aku rasa jawapan tu boring kot. Tak tahu lah, you guys be the judge lah. Okay, next one from Farhana Hambali. How do you avoid spoilers? What's your expectations for Doomsday and Secret Wars? Okay, ni 2 soalan So aku jawab soalan yang pertama dulu. How do you avoid spoilers? Basically, okay, benda ni kan, kalau kau kat social media at this day and age memang susah nak avoid lah. Aku dah belajar masa Infinity War dulu. Okay,
Actually sebelum Infinity War aku dah belajar lah. Because sebelum Infinity War tak salah Black Panther punya movie kan. Black Panther was the last movie yang that was the last straw lah bila aku kena spoil kan kat social media. But back then TikTok tak ada. So dia ada Twitter, dia ada YouTube, ada Facebook dengan Instagram. Basically masa tu algorithm Instagram not really as strong as sekarang. Because dia tak ada macam suggestion apa based on kau punya algorithm kan. It's just kau punya following punya list. Kat feed tu just following punya gambar-gambar. And then explore page pun back then aku tak really explore kat explore page tu. So aku tak pernah kena spoil kat Instagram. Tapi kat Twitter dengan YouTube ni danger. Ini aku cakap sampai back then So aku kat Twitter selalu tiba-tiba orang retweet lah, orang tweet lah, ada semua kan. So aku was quite annoyed. Tapi YouTube paling macam siap. Because bila kau masuk YouTube, the homepage je kadang ada recommended videos yang nak kasih kau tengok. So dia akan tunjuk macam kadang all these YouTubers kan, ataupun orang-orang yang ada account YouTube ni, kadang diorang sengaja mentang-mentang diorang dapat tengok dulu cerita Black Panther contoh, ada kalau tak Bucky Barnes appeared kat Black Panther contoh macam tu. Tapi bila Black Panther aku tak kena spoil kat YouTube, aku kena spoil kat Instagram. Instagram ni that time Insta story baru start tau. So aku tengah try avoid all these spoilers Tapi back then bila dorang nak lead to Infinity War kan, aku ada buat this challenge tau. Setiap minggu yang akan lead to Infinity War tu, aku akan tengok satu MCU movie. So from Iron Man 1 sampai Thor Ragnarok. And then that time aku punya hashtag was Road to Infinity War. So aku tangan gatal, aku pergi tekan Road to Infinity War. And that point of time Black Panther punya movie baru keluar kan. So bila aku tekan tu, aku tengok story tu kan, and then aku kena spoil dengan Bucky Barnes muncul kat Wakanda tu. Ya, itu aku dah annoyed gila. So bila Infinity War keluar, aku delete. Okay, so back to the question, macam mana aku avoid spoilers. Basically sekarang aku delete semua apps, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram. Kalau tak delete pun aku just tak buka. So aku just tahan sampai hari aku tengok tu, baru aku akan masuk balik. But zaman sekarang memang susah lah kan, unless kalau kau macam habit gila untuk scroll social media, dan tu lain lah. Ya, aku cakap mute keyword semua kat Twitter ni semua, it doesn't work. Because dorang ada je cara untuk post spoiler ni semua kan. Ya, but the last time aku buat benda ni, it was before aku got invited to watch premieres lah. Because premiere kan, technically you're the first person to watch the movie bila dia officially release kat theaters kan. So aku dah tak buat benda tu. But sekarang ni, since Disney dan Warner Brothers dah lama tak, Disney last invitation was Thunderbolts lah. Ya, aku tak tahu whether Fantastic Four dia akan invite ke tak. But for Superman ni, Alhamdulillah so far aku belum kena spoil. But we never know man, because as aku tengah rekod ni, besok on the July 10th ni is when dorang dah start tayangkan Superman tau. So maybe aku akan avoid social media lah. Ya, especially TikTok pun sekarang danger. Lagi aku punya algorithm pasal comic book movies kan, memang kau kena je. But yalah, Superman aku not really care for the spoilers. But Fantastic Four ni danger. Yeah, so how do I avoid? Basically delete, atau kau jangan sentuh langsung lah dia punya social media semua. Yeah, unless kalau kawan kau yang suka spoiler, then kau block dia lah, ataupun kau just jangan buka message je lah. Yeah. Tapi kadang budak-budak kecil ni pun, yang aku pun nak kena spoil dengan budak kecil je. Tapi nasib baik aku dah tengok dah tu movie. Kadang budak-budak ni diorang tak faham. Ya, aku pernah kena spoil yang paling teruk was Endgame. Because aku tengok Endgame 1 week after diorang keluar tau. Masa tu aku tengah national service, perkhidmatan negara diorang cakap. Aku askar masa tu kan. So askar kau tak boleh balik rumah, kau kat dalam camp je. And then kebetulan Endgame keluar minggu tu, so aku tak boleh tengok until aku dapat book out from
cam lah. And then masa tu aku dah delete, aku dah mute semua keyword semua kan. Tapi aku kena spoil kat YouTube. Aku masuk YouTube, the first thing aku nampak kat dia punya homepage is this YouTube channel lah, letak Death of Tony Stark. Lepas tu aku macam aku dah kena spoil lah, Tony Stark mati. So dengan perasaan marah, aku masuk balik YouTube, pergi kat channel mamat tu dengan harapan yang aku dapat block account dia kan. Tapi tak, bila aku masuk, mata ni gatal, pergi tengok bawah lagi. Aku pergi tengok dia punya video yang dia post. Aku nampak Captain America Will Mjolnir. Aku cakap alamak, Natasha Romanoff's death. Aku cakap so basically Endgame punya spoiler aku dah kena rabak-rabak lah. Ya, tu seriously bodoh gila. I was so mad at that point of time. Ya, tapi Alhamdulillah No Way Home aku dapat avoid saya. Kau aku memang betul-betul aku avoid gila. Ya. Wih, panjang saya jawapan dia. Okay, next question from Farhana Hambali. What's your expectation for Doomsday dengan Secret Wars? Ya, aku minum jap. Tekak kering. Expectation aku just expect aku tak nak movie ni to be as good as Infinity War whatever. Aku nak movie ni to be better, because we are getting X-Men, we are getting Fantastic Four, basically all those heroes yang kita nak dari kecil atau dari dulu, yang kita tak susah nak dapat back then, kita dah dapat tau. So aku just excited gila to see those characters. Kita jangan letak harapan pasal storyline dulu, because aku tak tahu what's gonna happen in that movie. Tapi aku just harap we get to see the crossover moments lah. Yeah. And then aku harap diorang dapat interact dengan each other lebih, because kat Infinity War dan Endgame, kalau kau tengok balik pun tak semua karakter dapat interact each other. Contoh macam SpiderMan, dia tak interact dengan, kalau kau fikir balik, dia tak interact dengan Hulk. You know, they did. Okay, contoh siapa malah fikir. Kalau fikir memang tak habis lah podcast ni. But yalah, ada some characters tak interact with each other. So aku harap dalam Doomsday dan Secret Wars don't interact lah, especially Secret Wars lah. Sebab kalau kau baca komik dia, memang banyak interaction gila lah for heroes, between heroes, dan dorang kena interact antara satu sama lain untuk fight dengan the villains. Yeah, so that's Farhanas Hambali soalan. Let's move on to Zahid _ one man show. Tak sabar for Superman the movie. Zahid, aku suruh kau tanya. Kau nampak tak aku punya tu? Jom tanya. Yang kau bagi statement tu kenapa? Tanya soalan. Okay, move on. Kita ada lagi 2 soalan. This question is from Imbrok. Shout out to Imbrok. Siapa tak tahu, Imbrok adalah kawan aku juga. Kita sama-sama buat podcast together, Mez Bros Podcast. So, siapa nak dengar aku borak benda-benda yang tak ada kena-mena dengan Marvel atau DC atau comic book related, go and check out kita punya podcast Mez Bros. Kita borak santai je. It's a comedy punya, entertainment / comedy punya podcast lah. Yeah, so kalau korang nak ketawa, nak hibur, korang go and check out Mez Bros Podcast. Okay, soalan daripada Imbrok. Tanya, siapakah Harold? Harold apa? Harold and Kumar ataupun Harold Galactus? Kalau Galactus Harold, Silver Surfer lah. Tapi kat dalam MCU, Silver Surfer bukan Norrin Red, dia adalah Shalabel lah, macam mana tak nak sebut. And si Mina tu adalah isteri kepada Norrin Red. Norrin Red adalah the original Silver Surfer. Nak tahu lebih, nantikan movie dia, kita akan faham. Aku harap dia tunjuk dulu Norrin Red sebagai, manusia biasa kan, ataupun alien. Yeah. So last question from a good friend of mine, Safwan Shah. Yang siapa tak tahu siapa Safwan Shah adalah aku punya ex-partner yang buat podcast. Both of us are the ones yang first start to get, macam aku cakap aku start podcast Let's Talk Comic ni sebenarnya dengan dia lah, mula-mula kan. Yeah, back then podcast kita bukan call,
Let's Talk Comics. We call ourselves One Comic Talk. Yeah, because there's Safwan, aku Syazwan kan. So kita call it One Comic Talk lah. Yeah, it didn't last quite long because that time aku punya setup pun macam tak proper kan. Until bila aku dah ada gig frequency, and then aku dah macam decided untuk buat a proper setup untuk podcast, then baru aku revamp aku punya podcast lah. And then it changed to Let's Talk Comics with Nendo. Yeah, so soalan daripada Safwan, dia tanya Superman DC by James Gunn, what are your expectations? Damn, what a good last question, man. Sebelum aku end this episode kan, first of all, bila aku upload this podcast, macam aku dah cakap tadi, aku akan upload podcast ni on hari Jumaat, which movie pun dah keluar. Dah hari kedua movie keluar, sebab Superman movie keluar kat Singapore hari Khamis 10 hari bulan Julai, and then aku upload episode ni 11 hari bulan Julai. So even as aku tengah rekod ni, aku belum tengok lagi Superman. Aku agak kecewa juga dengan Warner Brothers. Dah kali ketiga dah aku repeat ni. But yeah, aku punya expectation for Superman ni tak banyak, because macam korang tahu, aku sebenarnya a huge Marvel fan. Superman pun aku once a hater lah. And then kalau DC pun aku minat Batman je kan. But aku sekarang slowly tengah nak faham karakter Superman ni. So aku dah start slowly terima Superman, because of James Gunn juga. So expectation aku not really that high, because aku dah nampak, aku dah dengar a few feedback from content creators lain-lain kat Malaysia ni, yang diorang dapat tengok on the 8th of July. Even member aku Give Frequency, Ija from MCU Network dan juga Fignificent dapat tengok awal juga, dan dorang bagi rating quite tinggi juga. Fig bagi 8.5 tak salah, and then Ija dia bagi 10. Aku tak tahu kenapa dia bagi 10, because pada aku tak ada such thing 10 lah, because there's nothing is perfect in this world. And yeah, so far bad reviews for Superman cuma satu orang je aku nampak. Yalah, not expecting much. I mean, it's James Gunn. James Gunn has been like doing good comic book movies lately. Peacemaker, Suicide Squad, Creature Commandos, and then apa lagi, semua rating dia gepak-gepak mah. Guardians of the Galaxy itu semua kan. So and then aku nampak rating kat Rotten Tomatoes pun for Superman is quite high. So yalah, aku just tak nak expect tinggi-tinggi. Aku just gonna masuk to cinema dengan perasaan atau mindset sebagai general audience, and just enjoy the ride lah. Yeah, tapi kalau if you still wanna ask what's my expectation, aku harap Superman movie ni dapat bukti aku salah, yang Superman ni sampah. Okay, sebenarnya aku bukan Superman sampah lah. Aku just benci Superman lah. So kalau orang dapat buat aku jatuh cinta dengan Superman lepas aku tengok movie ni, dan James Gunn dah berjaya untuk tarik a new fan for DC. So itu saja. Aku tak sabar gila untuk tengok Superman. Okay, episod ni aku cakap lagi, aku akan release on hari aku tengok. So aku tak sabar nak tengok Superman malam ni. And yeah, aku tak tahu lah macam nak cakap lagi. Just look up guys. Cik wah. Yeah, so thank you guys so much for tuning in this episode, walaupun dia tak ada benda sangat. So kalau korang nak aku buat lagi satu Q&A, korang just comment down below on this video. Comment soalan-soalan korang yang korang nak tanya aku, and then aku akan buat part 2 of Q&A session dengan korang. Yeah, in the meantime, korang go and don't forget to subscribe to this YouTube channel Let's Talk Comics with Nendo. Follow aku di dengarkan podcast ni di Spotify Let's Talk Comics with Nendo. Follow aku di TikTok Let's Talk Comics, dan juga follow aku di Instagram Syazwan Nendo. Dari itu, Syazwan Nendo right here. Go and catch Superman in theaters right now. Let's go. Let's Talk Comics nerds. Peace. Ciao. Assalamualaikum.